अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में मंगल की सुबह नामालूम अफराद ने देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया है। गुज़श्ता रोज कोयटा में होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ मंगल को शटर डाउन हड़ताल की गई। इसी दौरान धमाके का एक और जख्मी जाँ बहक हो गया है, जिससे मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। अफगान अमन अमल और मुफाहिमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने पीर के रोज पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन की सूरत हाल और अफगान मुफाहिमत में पेशरफ्त पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। तालिबान को तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक आलमी जामिनों की मौजूदगी में अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अफगान सदारती महल का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त अमरीकी फोर्सेस के साथ तशद्दुद में कमी करने के लिए तफसीलात तय कर रही हैं। हालिया दिनों में मसले कश्मीर पर आने वाले बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के बयानात के तनाजुर में सियासी हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या कश्मीर मसले को हल करने के लिए भारत पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ रहा है और कश्मीर पर नई दिल्ली के इक़दामात पर तनकीद करने वाली बरतानवी रुकने पार्लिमान का भारत का वीजा मनसूख कर दिया गया है। चीन के तिब्बी अहदेदारों ने मंगल के रोज रिपोर्ट दी है कि कोरोना वायरस की वबा से मुतासर होने वाले मुसद्दिका केसों की तादाद 72,000 से ऊपर चली गई है और मरने वालों की तादाद 1900 हो गई है। जापान में कोरोना वायरस के शिकार तफरीही जहाज डायमंड प्रिंसेस में फंस जाने वाले 328 अमरीकी तैयारों के जरिए पीर को वतन वापस पहुंचे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के शोबे की सरबराह मिशेल बैशलेट ने मंगल के रोज कहा कि शाम में शहरी हमेशा से ज्यादा खतरे में हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में मजमूई तौर पर 10 लाख अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में तकसीम की जाएगी। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में मंगल के सुबह नामालूम अफराद ने देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया है। हमले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमला पुलिस की गाड़ी पर हुआ, जिसमें इंसदादे पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी फराहम करने वाले एहलकारों को ले जाया जा रहा था। धमाके में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल जाँ बहक और एक हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ है, जबकि ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थीं और धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। गुज़श्ता रोज कोयटा में होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ मंगल को शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर की बेशतर अहम कारोबारी मार्केटें, तिजारती मराकज बंद रहे और ट्रैफिक भी मामूल से कम रही। धमाके का एक और जख्मी जाँ बहक हो गया है। इस तरह हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए। अफगान अमन अमल और मुफाहिमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने पीर के रोज पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन की सूरत हाल और अफगान मुफाहिमत में पेशरफ्त पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। ज़ालिम खलीलजाद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और उन्हें अफगान अमन अमल और मुफाहिमती अमल के बारे में ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। तालिबान को तवक्को है कि इस महीने के आखिर तक आलमी जामिनों की मौजूदगी में अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में जारी 18 साल जंग का खात्मा हो जाएगा। अस्करियत पसंद ग्रुप के एक सीनियर रहनुमा ने तालिबान की हामी एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि दोनों फरीकों ने बाहमी तौर पर यह फैसला किया है कि वो कतर के सदर मकाम दोहा में मुआहदों पर दस्तखतों की एक तकरीब का एहतमाम करेंगे।
یہ وہ شہر ہے جس نے امریکہ اور طالبان کے درمیان 18 ماہ تک مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ اور پاکستان میں مہاجرین کی ایک کانفرنس میں اقوام متحدہ اور دوسرے عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ ان مہاجرین کو واپس اپنے ملک میں بھیجنے کے لیے وہاں صرف امن ہی کافی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ تنظیم نے بتایا ہے کہ پچھلے 4 اشروں میں لاکھوں افغانیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ ان میں سے 95% ہمسایہ ایران اور پاکستان ہجرت کر گئے ہیں۔ یہ کوئی بھی زیادہ عرصے تک رہنے نہیں آیا تھا، مگر ان کی تیسری نسل اپنے وطن سے باہر رہ رہی ہے۔ میزبان ملک اپنے وسائل اور بین الاقوامی مدد کے ساتھ انہیں پناہ دینے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اس وقت امریکی فورسز کے ساتھ تشدد میں کمی کرنے کے لیے تفصیلات طے کر رہی ہیں۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ صدر اشرف غنی نے افغان فوج کے کمانڈروں سے اس مسئلے پر پیر کے روز افغان محل میں گفتگو کی۔ بھارتی حکومت نے کشمیر کے حوالے سے نئی دہلی کے اقدامات پر تنقید کرنے والی برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ڈیبی ابراہمز کا ویزا منسوخ کر کے انہیں ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈیبی ابراہمز کشمیر پر پارلیمانی گروپ کی سربراہ ہیں۔ ان کو نئی دہلی کے ایئرپورٹ پہنچنے پر مطلع کیا گیا کہ ان کا ای ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے اگست سن 2019 میں آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس پر ڈیبی ابراہمز نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ بی بی سی کے مطابق ڈیبی ابراہمز اولڈہم ایسٹ سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وہ بھارت کے ذاتی دورے پر پہنچی تھی۔ پیر کو جب وہ نئی دہلی کے ہوائی اڈے پر جہاز سے اتری تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر پر آنے والے بین الاقوامی رہنماؤں کے بیانات کے تناظر میں سیاسی حلقوں میں یہ سوال تیزی سے اٹھ رہا ہے کہ کیا کشمیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کے بعد ہی بھارت نے جموں و کشمیر سے دفعہ 370 کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کی آراء پر مبنی ایک رپورٹ نئی دہلی سے ہمیں سہیل انجم نے بھیجی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ چین کے طبی عہدیداروں نے منگل کے روز رپورٹ دی ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والے مصدقہ کیسوں کی تعداد 72,000 سے اوپر چلی گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 1900 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار میں 98 تازہ ترین اموات اور 1886 نئے کیسز شامل ہیں۔ ملک کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ منگل کے روز اس وائرس سے ہلاک ہونے والا ایک شخص ووہان ہسپتال کا ڈائریکٹر لیو زیمنگ تھا۔ ہوبے صوبے میں یہ شہر اس وبا کا مرکز ہے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے شکار تفریحی جہاز ڈائمنڈ پرنسس میں پھنس جانے والے 328 امریکی طیاروں کے ذریعے پیر کو وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سے وہ 14 افراد بھی شامل تھے جن میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور محکمہ صحت نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ امریکی مسافروں کو 2 طیاروں کے ذریعے وطن واپس پہنچایا گیا۔ وائرس کے متاثرین میں علامات ختم ہو چکی تھیں، اس لیے جاپانی حکام نے انہیں سفر کے قابل قرار دیا تھا۔ انہیں طیارے میں دوسرے مسافروں سے الگ رکھا گیا۔ ترکی میں سن 2016 کے ناکام بغاوت کے الزام میں مزید 695 افراد کو حراست میں لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں 101 حاضر سروس فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ حکومت نے 157 فوجی افسران کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں، جن میں 101 اب بھی مسلح افواج کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کی سربراہ مشل بیشلٹ نے منگل کے روز کہا ہے کہ شام میں شہری ہمیشہ سے زیادہ خطرے میں ہیں، جبکہ حکومت کی پشت پناہی والی فورسز شمال مغربی حصے میں علاقے کو واپس لینے کے لیے فوجی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ جنیوا میں بات کرتے ہوئے بیشلٹ نے تمام متحارب فریقوں پر زور دیا کہ وہ فائر بندی کریں اور شہریوں کو انسانی بنیادوں پر نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کریں۔ لیکن اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق
9 लाख से ज्यादा अफराद 1 दिसंबर के बाद से बेघर हुए हैं और इनमें से बेशतर ने शाम के दूसरे जंगी इलाकों से शिमाल मगरिब की तरफ नकल मकानी की है। मिशेल बैचले ने महदूद वसाइल पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी के खिलाफ मुकदमे में महकमा इंसाफ की मुबैना मुदाखलत के मामले पर जजों की कौमी एसोसिएशन ने बुध को एक हंगामी इजलास बुला लिया है। इंडिपेंडेंट फेडरल जजेस एसोसिएशन की सरबराह और डिस्ट्रिक्ट जज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अमरीकी जजों को इस बात पर तशवीश है कि जजों पर इनफरादी हमले हो रहे हैं और यही असल मसला है जो इस मीटिंग में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में मजमूई तौर पर 10 लाख अमरीकी डॉलर्स यानी 15 करोड़ रुपए से जायद की इनामी रकम नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में तकसीम की जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।